اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 9 سبق نمبر 3 قومی اتفاق سٹارٹ کریں گے۔ قومی اتفاق جو سر سید احمد خان نے لکھا ہے، سر سید احمد خان کو 19ویں صدی کا مسئلہ یعنی اصلاح کرنے والے لوگوں کی اصلاح کرنے والے بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ولادت 1817 اور وفات 1898 ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی جو ہنگامے ہوئے اس میں انہوں نے سر سید احمد خان نے بہت سارے انگریزوں کی جانیں بچائی، جس کی وجہ سے انگریزوں کی طرف سے انہیں سر کا خطاب دیا گیا۔ سر سید احمد خان دہلی کے ایک معزز علمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ علم سے محبت سر سید کو ورثے میں ملی۔ دہلی میں تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد انگریزی حکومت کی ملازمت اختیار کر لی۔ محکمہ قانون میں مختلف عہدوں پر رہے۔ بجنور، غازی پور، دہلی اور بنارس میں تبادلہ ہوتا رہا۔ 1857 کے ہنگامے کے وقت وہ بجنور میں تھے۔ انہوں نے بہت سے انگریزوں کی جانیں بچائی، جس کے صلے میں انہیں سر کا خطاب ملا۔ وہ انگلستان بھی گئے، وہاں انہوں نے مغربی تہذیب و تمدن کی طرز تعلیم کا خصوصی مطالعہ کیا۔ کیمبرج اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں سے بہت متاثر ہوئے۔ وطن واپسی پر ایسی ہی یونیورسٹیوں کا اجرا اپنے ملک میں بھی چاہا۔ انہوں نے مسلم علی گڑھ کالج قائم کیا۔ ان کی وفات کے 22 سال بعد اس کالج کو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی تعلیم میں اتنے ہی آگے آئیں جس طرح باقی ممالک کے لوگ ہیں، جس طرح انگریز وغیرہ ہیں۔ وہ کسی صورت میں بھی مسلمانوں کو پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ سر سید احمد خان چونکہ ادبی تحریک کے بانی تھے، جس کا مقصد اردو نثر کو مشکل اور ثقیل ترکیبوں سے نجات دلانا تھا، ماحول کی ترجمانی اور زندگی کے مسائل کی عکاسی سے روشناس کرانا تھا۔ سر سید نے سادہ طرز تحریر کو فروغ دے کر اردو زبان پر احسان کیا۔ انہوں نے ایسی نثر لکھی جو دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے کی عمدہ مثال پیش کرتی ہے۔ ان کی تحریروں میں بول چال کا انداز پایا جاتا ہے۔ سر سید کا اسلوب کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ استدلال کا رنگ ان کی جملوں میں پیراگرافوں میں خاص نظر آتا ہے، خاص اثر دکھاتا ہے۔ سر سید احمد خان ہر سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرتے، ہر بات کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ اسباب بغاوت ہند اور آئین اکبری اس کی بہترین مثال ہے۔ سر سید احمد خان کی تحریروں میں ظرافت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ ان کی ظرافت کہہ نہیں بنتی، ان کی ظرافت پڑھ کر انسان ایسا نہیں کہ کہہ لگائے، وہاں بھی سنجیدگی برقرار رہتی ہے۔ بیان کی قوم کی اصلاح سر سید کا مقصد تھا، اس لیے اس نے اپنی تحریروں میں سادہ الفاظ کا استعمال کیا، سادہ اور سلیس الفاظ کا استعمال کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان کا پیغام پہنچ سکے۔ وہ مشکل تراکیب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی تحریر اس طرح ہوتی ہے کہ بات دل سے نکلے اور دل پر ہی اثر کر ڈالے۔ یہ مشکل الفاظ کا استعمال زیادہ نہیں کرتے کیونکہ اس سے انسان بوجھل ہو جاتا ہے۔ اہم تصانیف ان کی آثار السنادید، تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، تہذیب الاخلاق میں چھپنے والے مضامین، مقالات سر سید اور مقالات سر سید ہے۔ سبق قومی اتفاق جس میں اس سبق میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اتفاق سے رہنے کا درس دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جہاں بھی جائے، چاہے وہ چینی ہو، ترکش ہو، جہاں امریکہ کا رہنے والا ہو، جہاں کبھی رہنے والا ہو، لیکن وہ چونکہ کلمہ توحید ان کی زبان پر آتا ہے تو یہ مسلمان ہے۔ مسلمان چاہے تاجک ہو، افریقہ کا رہنے والا ہو، عرب کا ہو، چین کا باشندہ ہو، پنجاب میں پیدا ہو یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہو یا گورا، لیکن وہ ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، پر اپنے بھائیوں کے مابین مصالحت کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کو دیکھنے پر بے انتہا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان اگرچہ آپس میں بھائی ہیں، لیکن ان کی مثال بالکل برادران یوسف جیسی ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے
भाइयों ने बुग़्ज़, हसद और अदावत का हर जगह असर पाया जाता है, जिसका नतीजा आपस की नाइतफाक़ी। शैतान जिसने खुदा से वादा किया कि मैं ज़रूर मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम से हटा कर रहूँगा। ठीक है बरादरानी, यूसुफ से मुराद ये है कि जिस हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने बुग़्ज़ और हसद की वजह से कुएं में फेंक दिया था, तो बज़ाहिर सर सैयद अहमद ख़ान के कहने का मकसद ये है कि हम तो बज़ाहिर ये इकरार करते हैं कि मुसलमान आपस में भाई भाई है, लेकिन अंदर से हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल कीना और बुग़्ज़ रखते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि शैतान जिसने खुदा से वादा किया है कि मैं ज़रूर मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम से हटा कर रहूँगा, वो बज़ाहिर एक मुक़द्दस और नूरानी हीले से इन रूहानी भाइयों में नफाक डालने में कामयाब होता जा रहा है। और जिस तरह के हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसके फ़रेब को खालिस दोस्ती समझ कर धोखे में आ गए थे, इसी तरह हम भी इसके धोखे में आ जाते हैं और नफाक को जो हर हालत में मरदूद है एक मुक़द्दस लिबास पहनाते हैं। हम अपनी नासमझी से इस मुक़द्दस मजहबी लिबास को गलत समझने लगते हैं। कौन शख्स है जो इस बात को नहीं जानता कि जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा वो मुसलमान है, जिसने हमारे कबले को अपना कबला समझा वो मुसलमान है, और जो मुसलमान है वो हमारा भाई है। इन नाइतफाकियों ने हमारी सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि चूँकि हमारे अंदर जो नाइतफाकियाँ हैं, इन नाइतफाकियों ने हमारी कौम को नहायत ज़ईफ़ और टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जमीयत की बरकत हमारी कौम से जाती रही है। कौमी हमदर्दी, कौमी तरक्की और कौमी उमूर के सर अंजाम देने में इस नालायक नाइतफाकी ने बहुत कुछ असरे बद पहुँचाया है। बस हमारी कौमी तरक्की का सबसे अव्वल मरहला ये है कि हम सब आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से रहें और अदावत नफाक को यकताई और यकजहती से बदल डालें। यकताई और यकजहती से मेरा ये मकसद नहीं कि सब लोग अपने अपने अकायद छोड़कर किसी एक अकीदे पर कायम हो जाएं। ऐसा तो ना अब हो सकता है, ना पहले हुआ है और ना आइंदा हो सकता है। इत्तिफाक कायम रखने की जिसकी हमें ज़रूरत है, एक अकली और नकली राह मौजूद है जिसकी पैरवी कौम को इत्तेहाद का ज़रिया हो सकती है। इंसान जब अपनी हस्ती पर नज़र डालेगा तो वो अपने उमूर में दो हिस्से पाएगा, एक का ताल्लुक़ खुदा से है और दूसरे का ताल्लुक़ हम जैसे इंसानों से है। यानी एक जो है वो हक़ूक़ुल अल्लाह में आता है, दूसरा जो है हक़ूक़ुल इबाद में आता है। हक़ूक़ुल अल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो माफ़ हो सकते हैं, लेकिन हक़ूक़ुल इबाद कभी माफ़ नहीं हो सकते। हक़ूक़ुल इबाद उस वक्त तक माफ़ नहीं हो सकते जब तक वो बंदा खुद ही दूसरे बंदे को माफ़ ना कर दे। नहायत अफसोस और नादानी की बात यह है कि हम किसी से ऐसे अमर में अदावत रखें जिसका अच्छा बुरा असर ख़ुद उसी तक महदूद है और हमें इससे कुछ भी ज़रूर नुकसान नहीं। जो हिस्सा अपने जिन्स का है इससे हमें गर्ज रखनी चाहिए। वो हिस्सा आपस की मोहब्बत, बाहमी दोस्ती, इत्तेफाक, एक दूसरे की अहानत, एक दूसरे की हमदर्दी है, जिसके मजमूए का नाम कौमी हमदर्दी है। यही एक तरीका है जिससे खुदा के हुक्म की भी अताअत और आपस में बरादराना बर्ताव, कौमी इत्तेफाक, कौमी हमदर्दी कायम हो सकती है, जो कौमी तरक्की के लिए पहली मंजिल है। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि इन रूहानी भाइयों के सिवा और भी हमारे वतनी भाई हैं। गो वो हमारे साथ इस कलमे में जिसने हम मुख्तलिफ़ कौमों और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों को एक कौम और आपस में रूहानी भाई बना दिया है, वो शरीक नहीं है। मगर बहुत से तमद्दनी उमूर हैं जिनमें हम और वो मिसल भाइयों की शरीक हैं। हमसाये का अदब हमारे मज़हब का एक अहम जुज़ है। यही हमसायगी वुसअत पाते पाते हम मुल्की और हमवतनी की वुसअत तक पहुँच जाते हैं। इत्तेफाक की खूबियाँ लोगों ने बहुत कुछ बयान की हैं और वो ऐसी ज़ाहिर हैं कि कोई इस शख्स इत्तेफाक से भी इनको भूल ना सके। बहुत बड़े बड़े वाक़यात दुनिया में गुज़रे हैं जिनको पुरानी तारीख़ें याद दिलाती हैं और जिनकी याद से एक अजीब असर हमारे दिलों में होता है। वो सब बाहमी इत्तेफाक का नतीजा। एक नाचीज़ रेशा या जो नहायत कमज़ोर होता है, बाहमी इत्तेफाक से ऐसा कवी और ज़बरदस्त हो जाता है कि बड़ी से बड़ी क़ुव्वत का मुकाबला करता है। इस वक्त तालीम याफ्ता दुनिया में जो तरक्की है या महज़िब मुल्कों में जो कुछ ताकत है, वो सब कुछ इत्तेफाक ही की बदौलत है। इस ज़माने में हमारी कौमी तनज़्ज़ुल का बड़ा सबब ये है कि हम कौमी इत्तेफाक को भूल गए हैं। किसी को बजाय ज़ाती मनफियत की कौमी भलाई
या कौमी मनफियत का ख्याल भी नहीं आता है। अगर कोई कुछ करता भी है तो इसको पहले अपनी ज़ाती गरज मद्देनज़र होती है और कौमी भलाई के पर्दे से इसकी पर्दापोशी करना चाहता है। यही वजह है कि हमारे कामों में बरकत नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि हमारी कौम में नेकी का ख्याल नहीं है। कैसी कैसी आलीशान मस्जिदें, कैसी कैसी नफीस खानकाहें, इनकी नेकी की यादगारें मौजूद हैं। अब भी हर शहर और हर कस्बे में देखोगे कि लोग किस कदर खैरात करते हैं, हज और ज़ियारत में रुपया पैसा खर्च करते हैं, मस्जिदें बनवाते हैं। ऐसा कोई काम जिसमें इनकी दानिश में मजहबी नेकी हो, दिलो जान से मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। इस नीयत से ये काम किए जाते हैं कि क़यामत में इसको इनका बदला मिलेगा और रोज़े हशर में इनको सवाब मिलेगा। कौमी इत्तेफाक की कोशिश इससे भी बड़ी नेकी है। दरअसल यहाँ पर सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों को कौमी इत्तेफाक का दर्ज देते हैं कि हम तो मस्जिदें बना रहे हैं, हम तो हज पे भारी भरकम पैसे खर्च करके हज अदा कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर, और ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें इसका अजर मिले। लेकिन सर सैयद असल में ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपस में इत्तेफाक, कि हमें आपस में बुग़्ज़ कीना ये चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए और इसका सवाब इनसे भी बढ़कर है, लेकिन इसका इल्म हम में से चंद एक को होता है। कौमी इत्तेफाक की कोशिश इससे भी बड़ी नेकी है। जब कौम का हर फ़र्द दिलो जान से इसकी कोशिश में शरीक होगा तो हम भी अपने माजी की शान हासिल कर सकेंगे। ठीक है, ये चैप्टर शामिल है मकालात सर सैयद के। मतन के हवाले से खाली जगह पर करें। बेशक तमाम मोमिन आपस में बाई बाई हैं। मौजूदा ज़माने में हम सब बाई बाई तो हैं, मगर मिसल बरादरान यूसुफ की। जिसने हमारे कबले को अपना कबला बनाया वो मुसलमान। हमारे उमूर में एक हिस्से का ताल्लुक़ खुदा से है और एक का इब्नाए जिन्स से है। जिस बात का असर इसकी अपनी ज़ात तक महदूद है, हमें इससे गर्ज नहीं रखनी चाहिए। मुहज़्ज़ब मुल्कों में जो कुछ ताकत है वो सब इसी की बदौलत है। अच्छा, किसी ऐसी आयत या हदीस का तर्जुमा लिखें जिससे साबित हो कि मुसलमान आपस में बाई बाई हैं। तो यहाँ पर हम लोग यही लिखेंगे जवाब कि कुरान हकीम में इरशाद रब्बानी है कि बेशक तमाम मोमिन आपस में बाई बाई हैं, बस अपने भाइयों के दरमियान सुलह कराओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस आयत करीमा में अल्लाह ने सब मुसलमानों को एक दूसरे का भाई करार दिया है। इसी तरह एक और हदीस में इरशाद बारी ताला है, मुसलमान का भाई है। अलगर्ज मदरजा बाला हदीस से ये साबित होता है कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो एक दूसरे के भाई भाई हैं। सवाल नंबर 2, बरादरान यूसुफ से क्या मुराद है? तो बरादरान यूसुफ से मुराद ये है कि जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बुग़्ज़ कीना और हसद की वजह से यूसुफ को मारने का मंसूबा बनाया और उन्हें भेजा करके एक कुएं में फेंक डाला, इसी तरह मौजूदा दौर के मुसलमान उख़्वत, मोहब्बत और भाईचारे के बजाय नफ़ाक़ और तफ़रक़ा का शिकार हैं। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद पारा पारा हो गया है। बाहमी ना इत्तेफ़ाक़ी की वजह से मुसलमान कमज़ोर पड़ गए हैं। जब लोग अपने ही हमवतन और अपने ही मज़हब भाइयों की तबाही के लिए दुश्मनों से मिलकर साजिशें करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बरादरान यूसुफ की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। फिर कहते हैं यही बात हाल ही इस तरह करते हैं, चाहे यूसुफ से है आती है सदा, चाहे यूसुफ से है आती ये सदा, दोस्त हाथ तोड़े हैं और भाई ज़्यादा, दोस्त हाथ तोड़े हैं भाई ज़्यादा, कि यहाँ दोस्त थोड़े हैं और भाई ज़्यादा है। इंसान के किन उमूर का ताल्लुक़ खुदा और इंसान के दरमियान है? शरीयत इस्लाम की रूह से इंसान को 2 तरह के उमूर का पाबंद करता है। इनमें एक का ताल्लुक़ वो है जो इंसान और अल्लाह के दरमियान है, जिसे हक़ूक़ुल अल्लाह कहते हैं, और जिन उमूर का ताल्लुक़ इंसानों से है उन्हें हक़ूक़ुल इबाद कहते हैं। हक़ूक़ुल अल्लाह में अक़ायद इस्लाम और अरकान इस्लाम शामिल हैं। इनका ताल्लुक़ अल्लाह से है। अल्लाह ताला चाहे तो वो इन्हें माफ़ कर सकता है, लेकिन हक़ूक़ुल इबाद दूसरे इंसानों की माफ़ी और रज़ा से मुतालिक है। इस्लाम में हक़ूक़ुल इबाद पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। ये मुआशरे में अमन व अमान, खुशहाली और बामी ताल्लुकात और मोहब्बत की ज़ामिन है। लिहाजा इस्लामी तालीमात में हक़ूक़ुल इबाद पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। हमें इनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। सवाल नंबर 3 है कि इंसान के किन उमूर का ताल्लुक़ अपने जैसे हम इंसानों से है? ठीक है, तो शरीयत इस्लामी की रूह से इंसान के 2 तरह के उमूर के पाबंद है। एक हक़ूक़ुल अल्लाह हुआ, दूसरा हक़ूक़ुल इबाद हुआ। ठीक है,
لیکن انسان بھی ہمارے ساتھ شریک ہے. آپس کی ہمدردی, دوستی, لین دین میں دیانتداری, بردباری, سچائی, دوسروں کے حقوق کی ادائیگی, ایفائے عہد, فرشناسی, اچھی ہمسائیگی, ہم وطن مل جل کر مسائل حل کرنے کی کوشش, اور ایسے ہی بے شمار امور ہیں جن کا تعلق معاشرے کے دوسرے انسانوں سے ہوتا ہے. ہمیں مختلف عقائد رکھنے والے لوگوں بلکہ اپنے ہم وطن غیر مسلموں سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے, اور اسی کوئی قومی اتفاق اور یہی کچھ اور اس سے قومی اتفاق کو فروغ ملتا ہے اور قوم ترقی کرتے ہیں. ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں رہی؟ برکت کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ ہم میں اتفاق نہیں رہا. ہم باہمی نفاق و تفرقے کا شکار ہے. ہم میں قومی اتفاق ختم ہو چکا ہے. ہمیں اپنی ذاتی مفاد قومی مفاد سے زیادہ عزیز ہیں. ہم اپنے مفاد کا سوچتے ہیں, دوسروں کے مفاد کا, چاہے اس میں ہمارا اپنا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا, لیکن دوسروں کے فائدے کی بات ہم نہیں کرتے. ہمارے معاشرے کے ہر فرد کی سوچ اپنی ذات تک محدود ہو گئی ہے. ہم میں قومی مفاد کی سوچ ہی ختم ہو گئی ہے. اس لیے ہمارا معاشرہ تنزع و انتشار کا شکار ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک اپنے ہی فائدے کی بات کرتا ہے, اوروں کے فائدے کی بات نہیں کرتا. قومی اتحاد کا شیرازہ بکھرنے کو ہے. ان امور کی بنا پر ہمارے کاموں میں برکت ختم ہو چکی ہے. جب ہم حقوق العباد کا پورا خیال رکھیں گے اور ان حقوق کی پاسداری اور ادائیگی کی بدولت اللہ کی مہربانی اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے سیاق و سباق. ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں مگر مثل برادران یوسف کی. تو اس میں یہی کچھ ہے کہ حوالہ متن یہ اقتباس ہماری اردو کی نصابی کتاب میں شامل سبق قومی اتفاق سے لیا گیا ہے, اور اس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں, یا اسے سر سید احمد خان نے تحریر کیا ہے. سیاق و سباق میں ہم چیپٹر کا مختصر سا خلاصہ پیش کریں گے. دراصل سر سید احمد خان کو 19ویں صدی کا مسلح بھی کہا جاتا ہے. وہ مسلمانوں کو جدید علوم سے آراستہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو قومی اتفاق کا درس دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ذاتی مفاد سے زیادہ ہمیں قومی اتفاق کے بارے میں سوچیں, قومی مفاد کے بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا. ہماری مثال بالکل برادران یوسف ہے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بغض اور کینے میں آ کر اپنے بھائی کو دور جا کر کنویں میں پھینک دیا تھا, ہماری بھی مثال ایسی. ہم آپس میں منہ پہ تو ہم لوگ مٹھاس رکھتے ہیں, لیکن پس پشت ہم ان کے پیچھے باتیں کرتے ہیں. ہمارے اندر قومی اتفاق ختم ہو چکا ہے, اور قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس میں اتفاق قائم نہ رہے. ہم نیک کام تو کر رہے ہیں, ہم مسجدیں بنا رہے ہیں, ہم خانقاہیں بنا رہے ہیں, ہم حجوں پر بھاری بھرکم پیسے خرچ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اس کا صلہ ملے, ہم جنت میں داخل ہوں. لیکن اس بات سے ہم بے خبر ہیں کہ اگر ہم حقوق العباد ادا نہیں کر رہے تو ان تمام اچھائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر ہم حقوق العباد ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب اور اس کا درجہ 1000 حجوں سے بھی بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے. شکریہ. آپ کو قومی اتفاق کی سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف اتفاق و اتحاد کا ہی درس دیا گیا ہے. قومی اتفاق کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور اس کی وضاحت میں آپ اسی اقتباس کو لے کر سلیس اردو میں آسان الفاظ میں آپ یہی لکھ سکتے ہیں, اور ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں والا قصہ بھی تھوڑا سا ہلکا سا بیان کر سکتے ہیں. شکریہ.